कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां पर गुरु मंदिर के करीब दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग ने 2 दुकानों को और एक बालाई फ्लैट को लपेट में ले लिया। दुकानों के ऊपर मौजूद जो इमारत का हिस्सा है उसमें कोई शख्स नहीं था, ये रेस्क्यू ज़राए बताते हैं। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में गुरु मंदिर का इलाका है, जिसके करीब एक दुकान में आग लगी और रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि 2 दुकानों और बालाई फ्लैट को इस आग ने अपनी लपेट में लिया। दुकानों के ऊपर जो इमारत का हिस्सा है उसमें कोई शख्स मौजूद नहीं था। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग को बुझा दिया गया है। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक अपडेट यह है कि चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 2 खेपें पाकिस्तान पहुंच गईं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की 11,95,000 खुराकें लेकर 2 तैयारे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तर्जुमान ने बताया कि चीन से लाई गई कोरोना वैक्सीन हुकूमत ने खरीदी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास कल सपहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ के केसेस समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। इजलास में मसला फ़लस्तीन और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर होगा। इजलास में अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती बयानिए पर वज़ीर-ए-आज़म हिदायत देंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि आज हुकूमत की कश्ती डावाडोल है, इसे बचाने के लिए कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब में मजीद कहा कि अवाम के फैसले अवाम पर छोड़ दिए जाएं। नवाज शरीफ का सूरज एक बार फिर तलू होने को है। तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। एक और खबर कराची से, जहां पर हीट वेव के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाकों में गुलशन इकबाल, मलीर, लियाकत मार्केट, शादमान टाउन में बिजली की फराहमी मुतासर है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर भर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इलाकाई फॉल्स की दुरुस्ती के लिए अमला मौजूद है। जनूब मशरकी बुहीरा अरब में बनने वाले तूफ़ान ताउते की सूरत हाल में शिद्दत आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान दूर होने के बायस कराची में बारिश के इम्कानात कम हो गए हैं। अलबत्ता तूफ़ान की वजह से जनूब मशरकी सिंध में बारिश हो सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूब मशरकी बुहीरा अरब में बनने वाले तूफान ताउते की सूरत हाल में शिद्दत आ रही है। साहिली पट्टी से दूर हो रहा है। इसकी बायस बताया जा रहा है कि कराची में बारिश के इम्कानात कम है, लेकिन जनूब मशरकी सिंध में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक समंदरी तूफान का रुख मजीद शुमाल मगरिब की जानिब हो रहा है। तूफान शिद्दत ज़रूर पकड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साहिली पट्टी से दूर होकर गुजरेगा, जिसके बायस कराची में बारिश का इम्कान नहीं। लेकिन तूफ़ान की वजह से जुनूब मशरकी सिंध में बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में समंदरी तूफ़ान के बायस गर्द आलूद तेज़ हवाएं चल रही हैं। तूफ़ान 15 किलोमीटर की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। तूफ़ान के मरकज़ में हवाएं 100 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। 18 मई की सुबह तक समंदरी तूफ़ान भारतीय गुजरात पहुँच सकता है। इसका ट्रैक अब जो है मजीद पाकिस्तानी हुदूद से दूर हटता हुआ नजर आ रहा है। उसमें इसकी वजह से पाकिस्तानी किसी भी साहिली इलाके को या किसी भी एरिया को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है। अलबत्ता समंदर में तो यानी बढ़ जाएगी जैसे ये और करीब आएगा। अभी तो 1200 किलोमीटर के फासले पर है कराची के जनूब मशरक में। महकमे मौसमियात के मुताबिक ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़, बदीन और उमरकोट में 17 से 19 मई तक 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में गर्द आलूद हवाएं गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद का मौसम अगले 2 रोज़ तक गर्म से शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कराची में तेज़ गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। माहिगीरों को हिदायत की गई है कि समंदर में तुग़यानी के बायस 19 मई तक खुले समंदर में ना जाएं।
کیمرامین محمد ساجد، جاوید عمرانی اور ساتھی رپورٹر کشمالہ نجیب کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ فلسطین کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں تو غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 190 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق آج شہید ہونے والے 33 افراد میں 8 بچے، 12 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 1225 ہو گئی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا نہتے فلسطینیوں پر ظلم انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بے گناہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان فلسطین اور اس کے عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا غیر قانونی استعمال رکوائے۔ The international community should urgently intervene and take concerted actions to stop Israeli atrocities against civilian population in Gaza. The bombardment in Gaza must be stopped immediately. In this hour of need, the Muslim Ummah must exhibit strong solidarity and support for their Palestinian brothers and sisters. Pakistan remains ready to join hands with other OIC member states in any move to stop the ongoing bloodshed and restore human dignity and human rights of the Palestinian people in the occupied territories. We must not fail the Palestinian people at this critical juncture. I thank you all. OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ظالمانہ اور وحشیانہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قابض اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملے بند کرے۔ اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ حالات کو مزید بگاڑنے سے باز رہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل تمام تر خلاف ورزیاں فوری بند کرے۔ اسرائیل فلسطینی مقدس مقامات کی بے حرمتی فوری بند کرے۔ اسرائیل مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی فوری بند کرے۔ اسرائیل فلسطینی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی خلاف ورزی نہ کرے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ القدس کی ہاشمی خاندان کے ذریعے نگرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کے توسیعی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل کی نو آبادیاتی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ حالات کی خرابی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس جس میں مختلف ممالک اور خاص کر جو اسلامی ممالک ہیں اس کے وزرائے خارجہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال پر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف، جس کے مندرجات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد ربائی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے فلسطینی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سے آوازیں اٹھنا شروع، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہنا تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کا۔ احتجاج میں شریک فلسطینی سفیر احمد ربائی نے کہا کہ پاکستان کا ساتھ فلسطینیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ جب فلسطینی پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی کی آوازیں سنتے ہیں تو انتہائی فخر محسوس کرتے ہیں۔ پاکستانی بہن بھائیوں کی جانب سے اظہار ہمدردی نے فلسطینیوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ احتجاج کے شرکا نے بھی فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مسلم امت سے ظلم کے خلاف ایک ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل فورسز اٹیک کر رہی ہیں مسجد اقصیٰ پر اور فلسطین کے جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں پر، میں اس کو کانڈیم کرتی ہوں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جس کا نام انسان ہے، جس کے اندر ذرا سے احساس ہے، ذرا سے سینس ہے، ہیومینٹی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا جو ہو رہا ہے وہاں۔ احتجاج میں شریک سول سوسائٹی اراکین نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور OIC کو اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے۔ کیمرامین فہیم قریشی کے ساتھ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔